Sawadee may gabi mga igsuon. So, for tonight, nanaputi another POV or point of view. So, entitled, Basta Suyaon Daghan Kaayog Ikaingon. Okay, so, dili lang ako, dili lang ikaw. I mean, every one of us na ato na siya na-experience, no? Sa mga tao sa atong palibot na pagka nang naibog sila sa imo or nasuya sila sa imo, daghan gyud na sila ikaingon bisan dapat dili nila ingon. Okay? So I don't know nganong na mga ingon ani na tao, because I believe na if you are tawag dyan, parang if you are contented of yourself, your capacity, your capability, okay, your total self in general, dili ka dapat masuya. Okay? Nganong masuya man? Okay? Nganong masuya ang tao? Dagan siya og reasons nganong masuya ang tao. It's because sila mismo sa ilang sarili is nasa mga insecurities. Okay? So ayo tagda ang kanang kaning eroplano sa akong likod. Okay? So daghan sa insecurities mo nang suyaon sila. Okay? Number 1, bisan dapat dili tagdun ang kanaimong mga binuhatan, pero ilang ginatagag laing meaning kasi nasuya sila, naibog sila sa imuha. And malibog ko nganong masuya man ka sa imong isig ka tao na dapat man dili ka masuya. Okay, na dapat man malipay ka whatever success, whatever things they do. Okay, so always nim isipon, if dili siya harmful sa imuhang end, harmful sa katawhan, dili ka mag-mind. Dili nimo siya tagaan og comment. Okay? You keep it yourself. Okay, para dili ka makasala sa imong isig ka tao or sa laing tao. Okay? So mo always akong ginaisip sa akong self, or ginaingon sa akong self rather, na dili gud ka dapat masuya sa laing tao, because my mom always taught me to be contented, na maging kontento sa things na naa ko o sa mga things na wala ko, whether it's a capability, a quality, or anything. Dapat dili gyud ta masuya. Okay? So even gani karon mga binuhatan na nimo kay naay tao na masuya. Okay, mag-make comments gyud na sila. Okay? So dili ko kasabot kanong ingonan ang ubang tao. However, we can't deny the fact na sometimes we can make comments to things na feeling na to dapat ani siya, dapat tilingon ani. Pero again, okay lang mag-make comment ka, pero you keep it to yourself. Dili kay i-chika pa mo sa lain, chismis pa mo sa lain tao. Okay, why not keep it to yourself? Okay? Just make thoughts between you and yourself alone. Kasi pag i-chismis mo na siya, di makamdato. Okay? Di ka madato ana, di ka mugwapa, di ka mugwapo, mupangit kag samot. Okay? Pag chismoso ka or chismoso ka, pag suyaon ka in general, mupangit gid ka og samot. Wala ni gwapa na mga suyaon, ni gwapo na mga suyaon. So matingalan ko nga ingon ana ang tao, di ba? So nalagot ko. Okay? I was very pissed off. So dili na ako siya ingon ang reason, pero na-pissed at some point rather. So ato siya, di ko ganahan, like, hello, like, grow up. Dako naman ka, okay? Whether you're a student, a worker, or anything, bisan wala kay work or di ka estudyante, whatever you see from people which you don't like, then do not make comment. Okay? If you can't avoid it, then make comment, and then do not make chismis. Do not share to other people. Okay? Kasi kung i-share ba nimo, maka-help pa kasaya ha? O i-share ba nimo, madato ba ka? O i-share ba nimo, mugwapa ba ka or mugwapo ka? Dili. Okay? Nag-aliwaros lang gid ka ha? Okay? Always remember. Okay? I always remind this to myself, na pag dili maayo imong i-comment sa lang tao or negative imong comment, then do not spit that off.
Okay, you keep that to yourself. And the other one, if you don't contribute to my well-being, I don't give a damn thing. Okay? So, may mga things sa life. Pero sometimes, maka-comment ko pag naging na yung mga tao na they make comments to things I do, to things I did. Pwede mo good na duulo ng kanimo, okay? You tell me. Dili kay iingon pa mo sa laing tao. Okay? So wala man na siya mahatag sa imo. Wala po siya mahatag sa kuha. Okay? So ano siya, in short, maigsuon. You confront the person or the entity na di kaganahan, na kagiganay sa iyong gibuhat. Dili kay iingon pa nimo sa laing tao. That's not a good attitude. Remember that. Okay? So pag nakadiliganan sa laing tao, iingon nimo diretso sa iya. If you're not comfortable saying that to that person, then you shut your mouth. Okay? Paghilom na lang. Dili na lang ka mag-comment. Okay, when you make comment, it must be in constructive way. Meaning, nag-comment ka, on the other hand, you let that person grow. Pero kung nag-comment lang ka just to make clout, to make chismis, okay, tungod sa imong kasuyaon, then ayaw na lang. Paghilom na lang. Takuman na lang yung ba. Okay? Okay, you know what? Kasagaran ni mga suyaon, kani mga chismosa o chismosa, maghubag ganin yung ba. Okay? So, dapat dilian na. So, you always have to consider your community na imong ignan. Okay? So, again, pag dili ka comfortable, then you keep that to yourself. Pero if you're comfortable to say that to the person, then you tell them. Okay? You confront them politely. Okay, so before I end the video, mga igsuon, I would like to remind you, again, always remind this to yourself. Okay, if that person does not contribute to your well-being, then don't give a damn thing. Don't give time. Don't bother yourself. Just continue your life and continue to grow and share your knowledge, your capability, so on and so forth. Okay? So, kadto lang.